বিজেপি সরকার। চাকরি গেল যোগ্য পায় না বিচার, ময়লা বালি গরু মানুষ সবই হচ্ছে পাচার, হাটের তলায় লুকিয়ে রাখা কালো টাকার পাহাড়, প্রতিবাদ করলে जिनके नेतृत्व में आज हमने इतनी जीत हासिल की है, ऐसे हमारे सबके नेता आदरणीय मोदी जी का कार्यालय में आगमन हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी उनका स्वागत कर रहे हैं और कार्यकर्ता जोश से उनका धन्यवाद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। বিজেপি সরকার। চাকরি গেল যোগ্য পায় না বিচার, ময়লা বালি গরু মানুষ সবই হচ্ছে পাচার, হাটের তলায় লুকিয়ে রাখা কালো টাকার পাহাড়, প্রতিবাদ করলে বলে বিরোধী করে মার, সব দুঃখ ঘটাতে হবে সইব না তো। এই ছেলেরা রুখবে সীমান্তের হিন্দুদের বুকে আঁকড়ে রাখবো, 15 বছর কেঁদেছি অনেক, এবার মোরা হাসবো, ভোটের দিনে ছাপ্পা রিগিং চলবে না তো। জনতা পড়ছে ধুকে ধুকে।